আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰভু জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বোকাজানতো উলহ মালহেৰে উলিওৱা হৈছে জগন্নাথ প্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা। বোকাজানত কেইবা সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণৰ অংশগ্ৰহণেৰে শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা উৎসৱ পালন। বোকাজানৰ জগন্নাথ সেৱা সমিতি ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত খটখটেস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰত এই উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা বিশেষ ৰীতি নীতিৰ মাজেদি ভগৱান জগন্নাথ দেৱৰ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পাছত অঞ্চলটোৰ কেইবা সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভগৱান জগন্নাথ দেৱৰ ৰথ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ৰছীৰে টানি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন পথ পৰিক্ৰমা কৰে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰথযাত্ৰা অহা 5 জুলাইত বহুধা যাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিব। परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतातिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी भक्तजनों की सुकुशल कामना करते हुए आज प्रणाम करते हुए थोड़ा वक्तव्य दूंगा, जो भी आसाम के हित के लिए हो और विश्व शांति के कल्याण के लिए हो। रथयात्रा शरीरम रथ में बतु आत्मानम रथी में बच, ये दिव्य शरीर का ही यात्रा है। भगवान दिव्य शरीर लेके वामन अवतार लेके दोड़ में दोड़ गोविंद चापरे मदन मोहन रथरे वामन रूपरे रथ वामन रूप रथते पूजा पाई आसे श्री जगन्नाथ। एटू कारण ये पवित्र रथ यात्रा मानवर यात्रा है एवं जीवनर यात्रा है। ये जीवन नामक डोरी रे भगवान को सूत्र करी बांधी जीवन जेनेकुआ पवित्र है तेनेकुआ पवित्र रथ यात्रार विश्वर शांति विश्वर कल्याण पाई एटू रथ यात्रा आम पालन करी आसु आगते करी थकिम। आमार एते फुलबारी बोकाजान अंतर्गत फुलबारी ग्राम अंतर्गत एटू डायरेक्ट गाँव जगन्नाथ मंदिर ऊपर यात्रा आरंभ हम और बोकाजान लोके जाब 3000 रु 4000 भक्त मान समागम होइसे और भक्त सकल आनंद उत्साह के साथ रथ टाणी बोले आग्रह होइसे। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট নিউজ টালব হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।